Case score pag na-shoot ha. Samson. Tuan. Wala. Good. Wala. Joey Bernal. Good ball. Good. Bin. Generation. Go ball. On two. Good. Aray ko. 4-2. Sudilardo. Soranda. Out of bounds. Rocky, 2 points. 6-2. Wala, mahon. Good. Wow, Samson, hindi na ako. Tulog yata, wala. Rock. Good. Tres. 10 seconds variation. 8-2. Sana makita sa liga yun. At tinawagan na yun ng referee pag nakita sa liga. Wala. No, Carl. Bakit? Aga pa. Pagod ka na? Tangin ang bata mo ba eh. Good. Paulino. Michael Paulino? Paulino. Oh. Ikaw. Michael Paulino? Siya yan. Huwag kang ano. Hindi ka pa sa uli niyan. Paulino. Fake. Pakpan. Samson. Good. Natugas ka pare! Nagkarma agad. Nakarma ka agad. Aray mo. Samson. 3. Samsung! Okay. Tatlo. Good. Papalakas lang. Oralba. 4-3. Oh! Ulit. Uy, tinignan pa. Uy! Nakarma! Uy! Uy! SGA talaga! L1. Post ka mamaya. 0-8. Lah. Dara. 2 points. All 0. Uy! Ayawa ka! Sikat ka, boy. Pasikat ka, boy! 3-0. Roger. 2 points. 3-2. Sa pa nga kung kayo ulitin. Samsung. Namasa. Foul. Samsung nilagnat kasi namasa. Kaya sumakit tuhod, namasa kasi yun. Kaya marami ka nararamdaman, hindi ka lang Paulino. Oop. Sabi na. Foul fake. Uy! Iwan, pati pamilya.
Good, good. Kanya Tama. ulit! Good boy. Paulino. 5-2. Still. Kanya ulit. Grabe naman yun! Uy. Change score pag nashoot ha. Ay, lakas na. JJ. Lakas, Kuya Will. Lakas talaga niya sa Paris. Kurat. 5-4. Wala talaga yan, kung ulit tira ko sa kusin. Tira ko dito, takina. Ha? Belardo. Calvario, pasto. Uy! Uy! Nakapitan. Uy! Nakapitan. Uy! Uy! Good daw, good. Wala, nagulat lang. Nagulat lang kasi naupo. Nauntog ata sa board. Nauntog eh. Nauntog sa Nauntog sa board. board, nakita ko. 15-14, lang kayo isa. Nauntog sa board. Ano to, gaya na payo ko eh. 5-4. In favor of King. Rwanda. 4-3. Grabe naman yun. 18. Kitang kita 18-14. Apat. Ay, hindi ko natutukan. Yan na. Two point. Panginoon sa kusin sa ano. Wala na yun. Reservist na yun. Tagal na. Kaya hindi siya makababad ng gano'n kasi. Kaya yung pagkakaiba ng lulo sa akin. Hindi kang bumabot kayo na. Alin ka, mahilang kayo. Ito nung labas. Hoy! Rwanda. Sige, diyan ka na lang. Mamaya. Store mo kayo. Uwi na ba? Ah, uwi. Hindi. Papapitik daw sila. Pitik sa itlog. Pitik sa itlog. On 18. Wait lang. Ah. Sige lang. Bench song. Ben, tawa mo muna, 20-18. si Kuya. Uy, pre. Hindi mo, gawag na sa itatang. Eh, tigil-tigilan nyo na yung ano, parpanta. Pag nabibidyo kayo sa ano, huwag kayong harutan ng harutan. Hindi may edit na yan na ba? Kasi may sigaw yung nagtatanong yung mga player. Eh, kupal niya yun. Ayaw na puto. Ano yan yung isipin niya? Pagtapos ng ano, tatayin niya ito. Gawin sa CR. Dalayan ba ng may Big boy. Jason Diva. Rwanda. Paulino. Ricardo. Diva. 2 point. Tatlo. 23-20. Samson. Paulino. By the way. By the way. By the way, 1 foot. 3 minutes, 20 seconds. Acoustic na, wala na lang. Spider-Man senses. Medyo mabilis na reflexes ko. Good, good. Spider-Man senses. Tumali mo. Ako, nandiyan ako. Tupal. Oo, nagawa ko eh, no? Sinupal ko siya. 5-0. Wala, hindi pa nawakan. 25-20. Edit. Rupon. Tatlo na lang, tatlo. 3 minutes. 25-22. Puwersa! Ay, uy. Ano?
Rebound. Offensive rebound. Nakangiti kasi si Gendrix. Nakangiti kasi. Yaran. Rebound. 28-22. Anim. 2 minutes, 15 seconds. Anspo. Anspo. City on 3 minutes. Hinawakan yung tenga. Last 2 minutes. Okay, bagay mo. Oh, ilan na yun ah? 30 foul. 1 minute 55. May shot clock na yan ah. 20 seconds shot clock. Uy, pasok pala yun. Hindi lang kita. Uy! Tatukod, gago. Natungod. Gago. Ano nangyari pre? Ano nangyari? Gago. Wala sa iyo pre. Saan tumalit mo ba ito eh? Bad trip. Malapit na oh. Ba't ka na? Hindi ka makaka-call dyan sa Sabado. Pahinga mo na pre. May laro ba kayo Sabado? Go. Aray mo. Hindi, kaya pa yan. Kaya galaw mo nga. Ano, yelo mo lang pre. Yeloin mo. Kano ka, pasok Para di na. mamaga. Ako na pala. Sam, si Carl, sila ano? Joshua. Ano yan? Ano nangyari? Madulas ba yan? Pre, yeluhan mo na yan pre. Para di mamaga. 3-4. 31-22. Two point. Kaya galaw. Okay, yeluhan na yun dyan. 31-24. 15 seconds shot clock. 1 minute 15 seconds. 10 to shoot. Still. 1 minute remaining. 2 points. Still. Uy. Anis. Okay, for 3. Wala. 30 seconds. Twenty seconds. 10 to shoot. Ten seconds. Next. Surrender.